Sobrang haba sa time limit. Parang sarilo, matakaw to. Kaya lumalabang ka sa exposure, may spotlight na aagaw mo. Haba ng time limit, daming gimmicks, sige lang ihataw bro. Kahit umabot ang 24 hours, total bilang na araw mo. Sineset kami dati sa ibang liga, pero tinanggihan ko to. Gusto mo na sunugan o impyerno ilalapit ko sa'yo? Sunod ka na, tutumba ka harap-harapan na boy. Tusok pa nga, dukot mata, harang-harangan taboy. Uubra ka, tumbok ka na, maang-maangan man hoy. Lubog ka na, sunog ka pa, dagat-dagatang apoy. Lunod ka na, sunog ka pa, dagat-dagatang apoy. Ganda. Boy, tusok pa nga, dukot mata, harang-harangan taboy. Uubra ka, tumbok ka na, maang-maangan man hoy. Lubog ka na, sunog ka pa, dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy. Nakalimutan ko, gago. Sobrang init ng impyerno, pati yung flow ko napaso. Dagatang apoy. Sa akin ka magtatapos parang college grad? Itong taga-Rizal Firing Squad, ano? Punch per punch! Sige lang, walang ayawan! Punches ko sa'y tama! Tapos pakyawan. Ang kulit eh. Punches ko Saitama, si One Punch Man yon, si Saitama, yung anime na kalbo na OP o overpowered. Yung winawanit niya lang yung mga kalaban niya. Tapos pakyawan, no? Ang sakit nun.